चलो الفصل الثاني. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني أحدث نفسي بشيء لأن أكون هممة أحب إلي من أن أتكلم به. قال الحمد لله. أنا أتكلم به. قال الحمد لله الذي إلى البس الذي رواه أبو داود. दूसरी फसल है, उसके अंदर बुखारी मुस्लिम के अलावा हदीस बयान है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्द आया और इसने कहा कि मैं खाता हूँ मेरे नफ्स के अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें कि मैं उसको तलफ़ुज़ करना पसंद नहीं करता, छे जाए कि मैं केले की तरफ जल करके राख हो जाऊँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है, रद्दा अमरहु इलल वसवसती, जिसने जाकर के बंद किया है तेरे इस मामला को, वसवसा के इस मामला को। इसको अबू दाऊद ने रवायत किया है। इनों मध्य खुचरा गया हदीसों मध्य हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मरवी মানুষ আল্লাহ নবীর কাছে আইলা আড়াই হইলা, আল্লাহ নবী আমি আমার নফসের মধ্যে ওলাখান জিনিস সকল পাই যেগুলি আমি তলফুজের মধ্যে আনা আপনার কাছে খোয়া ওলাখান না পছন্দ করি, এটা কি আমি জলিয়া রাগ বনি দেওয়া কয়লার মতন ওঠারে আমি বেশি পছন্দ করি। এই কথারে আমি আপনার কাছে জাহির করতে ইচ্ছা আমার বড় নাগবারি লাগে। আল্লাহ নবী হইলে গিয়া তামাম তারিফ আল্লাহ লাগি, অর্থাৎ তুমি আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করো। রদ্দা আমরাহু ইলাল ওয়াসওয়াসাতি, যে তোমার মামলারে তোমার আল্লাহ তাআলা ওয়াসওয়াসাত পর্যন্ত রাখছেন, আগে দি বাড়াইছেন না, যে ওয়াসওয়াসা মাফ আছে আগে দি তোমার এই ওয়াসওয়াসার উপরে আমল করাইছেন না, ওখানে উপরে তুমি কিতা করো আল্লাহর কাছে अल्लाह शुक्रिया अदा करो। और अल्लाह नबी तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। कोई आह्वान कोई समझे अल्लाह तुम अल्लाह के तुम किता हो शुक्रिया अदा करो। अल्लाज़ी रद्दा अम्रहु इलल वसवसती, जिसने रोज़ रोक दिया है तेरे मामला को या रद्द किया है तेरे मामला को वसवसा को, तो ज़ेन तुम्हारा एक मामला वसवसा पर तो रुकया रखते आगे बढ़ते थे सुनना। ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لما عن ابن مسعود قال قال رسول الله عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم ولملك لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فيعاد بالشر وتكذيب بالحق. وأما لمة الملك فيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله. ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ الشيطان يعظكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. ये दूसरी हदीस है, ये दूसरी फसल की हज़रत इब्न मसऊद यानी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से मरवी है। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान के लिए तुम्हारे अंदर एक तसर्रुफ है, बनी आदम यानी इंसान के अंदर, और फरिश्ता का एक भी तसर्रुफ है। और शैतान का तसर्रुफ तुम्हारे अंदर ये है कि वो जाकर उबारता है बुराई की तरफ और हक को झुठलाता है। और दूसरा बहरहाल ये फरिश्ता का तसर्रुफ ये है कि वो उबारते हैं तुमको खैर की तरफ और हक की तस्दीक करते हैं। फमन वजद ज़ालिका, पर जो के पाए वो फलियअलम अन्नहु मिनल्लाह, तो जाने कि वो अल्लाह की जानिब से है। फलियहमदिल्लाह, बस वो अल्लाह की तारीफ बयान करे। वमन वजदल आखरा, और जिसने दूसरा को पाए फलियतअव्वज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बस वो शैतान मरदूद से अल्लाह के पास पाना मांगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अश-शैतानु यअिदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, कि शैतान तुमको
फ़िक्र और फ़क़ा, गरीबी का डर दिखाता है। वयअमुरुकुम बिलफ़हशा, तुमको बुराई का हुक्म करता है। इसको रवायत किया है इमाम तिर्मिज़ी ने। वक़ाल हाज़ा हदीस गरीब, कहा ये हदीस गरीब है। इब्न मसऊद थकी मरवी तैन खोन जे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कइतो जे बनी आदम इंसान जातिर उपरे एक तसर्रुफ शयताने करे আর এক তসরুফ ইনসান ফরিস্তা করে। আগে আইছে তোমার প্রত্যেক মানুষের লাগে আল্লাহ নবী হইতরা দুইজন কিতা করছেন করিন তার সাথীরে মুকরর করে দিছে। এখন শয়তান মারতে গিয়ে আর একজন জিন্নাতর ফরিস্তার মারতে গিয়ে এই যে দুইজন তার করিন আছে, এই দুইজনের মধ্যে কি আপনি কিতা হয় তারে যে শয়তানের দিনের মারতে যে তার করিন আছে হে তারে শয়তানের দিকে উবারিয়া শয়তানের দিকে তারে তসরুফ করে। যেটা হলে যে হক করে জুটলায় শয়তানের দিকে তসরুফ করে, বুরাইয়ের দিকে লইয়া যায়, আর হক করে জুটলানি উঠে হে উবারে। আর ফরিস্তা দেনা শুনে নিল তার বালা করিব, এই নিল কি তারে বালাই করার লাগে উবারেন এবং হক সত্য করার লাগিয়া তসদিক করার লাগিয়া হে উবারে। ফামান ওয়াজাদা ওইটাকে এইরকম হক করে তসদিক করার লাগি উবার নিয়ে বালাইয়ের দিকে আমাদের কি রুটিন হে খায়, তাহলে এর উপরে হে আল্লাহর তারিফ করে জানি। আর ওমান ওয়াজাদাল আখারা, যে দুসরা ভাইব যে হে বুরাই দিকে উবারনি ভাইব হে যাতে আল্লাহর কাছে শয়তান মওদুদ থেকে খানা মাঙ্গে জানি। এর বাদে আল্লাহ নবী ফরমাইছেন আর শয়তান ইয়াদিকুম ফাকরা, শয়তানে তোমার কারণে কিতা হয় গরিবীর ডর দেখাইয়া তোমার কাছে রাস্তা দিয়ে হটাইতো চায়, আর তোমার কাছে বুরাইয়ের হুকুম করে, তোমার কাছে বুরাইয়ের দিকে ডাকে। এইটা হইল হাদিস তিরমিজি শরীফর। আর তিরমিজি শরীফের মধ্যে বয়ান আছে হাজা হাদিসুন গরিব, এই হাদিস হইল গিয়ে গরিব হাদিস। বা বুঝাইছেন হাদিসের কিসিম আছে হাসান আহসান, এর বাদে জয়ীফ গরিব, এইরকম আছে কি একটা গরিবর মধ্যে পড়ছে। এখন হইল গিয়া